Hello, I'm Isi. My name is Erlina Fitri with student number 23020400020. And here I will interpret the article and my friend Salma Dias Arifusnaya read the article. Please, Naya. Oke, plastik nano terdeteksi di sayuran. Pertama dalam sejarah. Nanoplastic detected in vegetables. First in history. Untuk pertama kalinya, partikel nanoplastik telah ditemukan di bagian sayuran yang bisa dimakan. For the first time, nanoplastic particles have been found in the edible of vegetables. Penemuan ini memunculkan kekhawatiran baru mengenai polusi plastik yang sudah memengaruhi rantai makanan manusia. This discovery raises a new concern about plastic pollution that has already affected the human food chain. Para ilmuwan di University of Plymouth menemukan bahwa nano-nanoplastik yang beberapa di antaranya berdiameter hanya 1/1.000 cm dapat menembus penghalang alami pada akar lobak. Um, Scientists at the University of Plymouth found that nanoplastic, some of which are only million of centimeter in diameter, can penetrate the neutral barrier on radish roots. Partikel ini kemudian menumpuk di bagian daging lobak dan juga di daunnya. These particles then accumulate in the flesh of the radish and also in its leaves. Tim peneliti melacak partikel-partikel tersebut dengan karbon berlabel radioaktif setelah memasukkan lobak ke dalam sistem hidroponik yang terpapar partikel nanopolistirena. The research team tracked these particles with a radioactive labeled carbon after placing the radish into a hydroponic system exposed to nanopolystyrene particles. Melansir Independen, Kamis 18 18/0/2025, para peneliti kemudian menemukan bahwa hampir 5% dari partikel tersebut masuk ke sistem akar lobak dalam waktu 5 hari. Quoting Independent, Thursday, 18/0/2025, the researchers then found that almost 5% of those particles entered radish root system within 5 days. Dari jumlah yang masuk itu, hampir seperempatnya atau 25% kemudian ditemukan di bagian daging akar yang dapat dimakan, dan sekitar 10% telah bergerak hingga ke daun. From the number that entered, almost a quarter of them, 25%, were then found in the edible root flesh, and around 10% had moved up, moved up to move up to the leaves. Lapisan di dalam akar tumbuhan yang disebut pita
Caspary seharusnya bertindak sebagai semacam filter untuk partikel, karena banyak dari partikel itu bisa berbahaya, ungkap Dr. Nathaniel Clark, penulis utama studi ini. The layer inside the plant root, called the Casparian strip, should act as a kind of filter for particles because many of those particles can be harmful, said Dr. Nathaniel Clark, the lead author of this study. Ini adalah pertama kalinya sebuah studi menunjukkan bahwa partikel nanoplastik bisa menembus penghalang itu dengan potensi untuk menumpuk di dalam tumbuhan dan diteruskan ke apapun yang memakannya. This is the first time a study has shown that nanoplastic particles can penetrate that barrier with the potential to accumulate inside the plant and be passed on to whatever it is. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini hanya terjadi pada satu jenis sayuran ini. Ada kemungkinan besar bahwa nanoplastik diserap oleh berbagai jenis hasil panen yang ditanam di seluruh dunia. There is no reason to believe that this only happens to this one of type of vegetables. There is a big possibility that nanoplastics are absorbed by various types of crops grown all over the world. Para peneliti sebelumnya telah mendeteksi mikroplastik, yaitu fragmen plastik yang lebih besar di banyak makanan, termasuk makanan laut, garam, air kemasan, bahkan buah dan sayuran seperti selada, wortel, dan apel. Researchers previously have detected microplastics, which are larger plastic fragments, in many foods, including seafood, salt, bottled water, even fruits and vegetables such as lettuce, carrots, and apples. Namun, dalam kasus-kasus tersebut, para ilmuwan meyakini bahwa partikel-partikel plastik tersebut sebagian besar masuk melalui permukaan atau kulit produk saat penanganan, pencucian, atau dari tanah dan air yang terkontaminasi. However, in those cases, scientists believe that the plastic particles mostly enter through the surface or skin of the produce during handling, washing, or from contaminated oil and water. Penelitian di laboratorium sebelumnya juga telah mengindikasikan bahwa nanoplastik yang ukurannya jauh lebih kecil kemungkinan bisa masuk ke dalam akar tumbuhan seperti selada atau gandum. Previous laboratories research had also indicated that nanoplastics, which are much smaller in size, possibly could enter into the roots of plants such as lettuce and or wheat. Sementara studi baru ini menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa nanoplastik dapat menembus penghalang akar tumbuhan dan menumpuk di dalam jaringan yang bisa dimakan,
Dalam kasus ini, di bagian daging akar lobak. While this new study shows for the first time that nanoplastics can penetrate the plant-root barrier and accumulate in edible tissue. In this case, in the radish root flesh. Sejauh ini, temuan ini seharusnya tidak mengejutkan. Lagi pula, dalam semua studi kami sebelumnya, kami telah menemukan polusi mikroplastik dimanapun kami mencarinya. Ujar Richard Thompson, Kepala Unit Penelitian Sampah Laut Internasional dan salah satu penulis senior studi. So far, this finding should not be surprising. After all, in all of our previous studies, we have found microplastic pollution that wherever we look, said Richard Thompson, head of the International Marine Research Unit and one of the senior authors of the study. Studi ini memberikan bukti jelas bahwa partikel di lingkungan tidak hanya dapat menumpuk di makanan laut, tetapi juga di sayuran. Penelitian ini menjadi bagian dari pemahaman kita yang terus berkembang mengenai penumpukan partikel dan potensi efek berbahaya dari mikro dan nanopartikel terhadap kesehatan manusia, tambahnya. This study provides clear evidence that particles in the environment not only can accumulate in seafood but also in vegetables. This research becomes part of our continuously developing understanding regarding the accumulation of particles and the potential harmful effects of micro and nanoparticles on human health, he added. Para peneliti memperingatkan bahwa konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan masih belum dipahami dengan baik. The researchers warn that long-term consequences for health are still not well understood. Namun, temuan ini menambah urgensi untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai seberapa luas kontaminasi semacam itu. However, these findings add urgency for further investigation about how we disparate such contamination is. Fragmen plastik seiring waktu akan terurai menjadi potongan-potongan yang semakin kecil. Plastic fragments over time will break down into increasingly smaller pieces. Ukuran nanoplastik sangat kecil sehingga dapat melewati pertahanan biologis alami, dan para peneliti khawatir partikel ini dapat menyebabkan kerusakan dengan memicu peradangan, membawa bahan kimia beracun, atau mengganggu proses sel. The size of nanoplastic is so small that they can pass through natural biological defenses, and researchers are worried that these particles can
can cause damage by triggering inflammation, carrying toxic chemicals, or interfering with cellular processes. Para penulis studi baru menekankan pula bahwa diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan seberapa umum penyerapan nanoplastik pada berbagai tanaman dan kondisi pertumbuhan. The authors of the new study also emphasized that more research is needed to determine how common nanoplastic absorption is in various plants and growth conditions. Studi ini pun menunjukkan polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan di lautan dan sungai, partikel tersebut bisa berakhir langsung di piring kita. The study also shows plastic pollution is not only an environmental problem in ocean and rivers. Those particles can end up directly on our plates. That's all from us. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.